मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिन खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। हम सियासत करेंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी करेंगे। कश्मीरियों के शाना बठाना कटी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंसाफ वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिन खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। नाजरीन, आज हमारे साथ डेरा इस्माइल ख़ान की एक ऐसी सियासी शख्सियत मौजूद हैं कि जो कि डेरा इस्माइल ख़ान की सियासत के अलावा समाजी कामों में भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ये वाहिद सियासी शख्सियत मैं कहूँगा कि डेरा इस्माइल ख़ान की हैं कि जिनका हर सियासी हरीफ के साथ ऐसा ताल्लुक़ है जैसे भाइयों का ताल्लुक़ होता है। तो मैं तारुफ़ कराता चलूँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे साथ प्रोग्राम में मोहम्मद इजाज़ अवान साहब। मैं मोहम्मद इजाज़ अवान साहब को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से कितने अरसे से है? कब से आप जमात इस्लामी के साथ मुंसलिक हैं? मैं जी असल में जब जमात इस्लामी में मुझे तकरीबन हो गया जी 1 साल में लास्ट ईयर में जी अमीर जमात मोहतरम सिराजुल हक साहब को जब वो वफाकी शरिया अदालत का सूद के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था तो मैं मुबारकबाद देने गया था। तो तमाम सुनने वालों के लिए और आपके लिए एक चीज़ मैं जी बता दूं कि मैं सियासी बिल्कुल नहीं था और सब सियासतदानों से वाकई आपने सही फरमाया कि मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और वो मुझे अप्रिशिएट करते थे मेरे विजन्स की वजह से। मेरी मुस्बत सोच है मुल्क के लिए, आवाम के लिए, तो उस वजह से उनको गाय बगाए मैं मशवरे देता रहता था। और जमात इस्लामी में जी मुझे तकरीबन मई से मैं जमात इस्लामी में हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जमात इस्लामी पिछले इलेक्शन में ख़ास मुतहर्रिक नज़र नहीं आती थी और अब जो है इस इलेक्शन में 2023 में जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, जनरल इलेक्शन, तो इसमें जो है जमात इस्लामी को हम पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक देख रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है सर? क्यों पहले मुतहर्रिक नहीं थी, अब क्यों ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रही है? असल में जी मुतहर्रिक तो हम 75 साल से हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान, मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो तहरीक है ये पूरी दुनिया में इसने जगह पकड़ी है। पूरी दुनिया में इस्लामी जो नज़रियाती और मजहबी और दीनी जमातें हैं वो उनके कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। मतलब जो इस्लामी एक फ़लाही रियासत का एक कॉन्सेप्ट है बड़ा, तो मुतहर्रिक थे। लेकिन मसला ये था कि उस टाइम मतलब चीज़ें इस नहज पे थीं कि लोग बाकी जितने सियासतदान हैं वो इतनी शुक्तबादियाँ और इतने ख्वाब आवाम को झूठे दिखा देते थे कि आवाम उसमें मगन हो जाते थे, होते थे हम, लेकिन जी उनके जो जो बयानिए थे ना उसमें नज़र नहीं आते थे। तो अब क्यों नज़र आ रहे हैं कि उनके जो बयानिए, झूठे बयानियों की मौत हो चुकी। उन झूठे बयानियों ने आवाम को, नौजवानों को, यूथ को बर्बाद करके रख दिया और हमारे माशी निज़ाम को उस नहज पे जाके ठहराया कि इस दलदल से अब निकलें तो निकलें कैसे। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रह गई कि हम पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आवाम को इस दलदल से निकालेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जी हल सिर्फ जमात इस्लामी, क्योंकि हमारे पास उस नहज का इखलास भी है और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वैसी महारतें भी हैं जो इस वक्त में ज़रूरी हैं। तो आवाम और पाकिस्तान को एक मुतबादिल और दयानतदार लीडरशिप और जमात की ज़रूरत है और वो लोग अब हमारी तरफ मुतवज्जे ज़्यादा हो गए हैं। इस वजह से हम जी आजकल मुतहर्रिक आपको नज़र आ रहे हैं। वैसे हमारी मेहनत वैसी ही है जो 75 सालों से चलती आ रही है। अच्छा सर, अगर आपकी जमात आपको टाँक से इलेक्शन लड़ने का कहती है तो वहाँ पर पहले से एक मजहबी जमात मौलाना बरदरान साहब का होल्ड है, तो आपका क्या बयानिया होगा सर वहाँ पर? असल में जी एक तो मतलब मरूसी सियासत के हम बहुत सख्त मुखालिफ हैं। ख़ानदानी सियासत के मैं ख़ुद भी मुखालिफ हूँ। जमात की हमारी ये तरतीब भी नहीं है और मरूसी जो सियासत होती है उसमें फ़वाइद बहुत कम है, नुकसानात काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसका तो ये है कि ये हम कोई मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहे हैं, माजी की बात कर रहे हैं। और माजी में आवाम ने लोगों को देख लिया है, ख़ानदानों को भी देख लिया, ठीक है जी, और ख़ानदानों की सियासत को भी देख लिया, सरदारों और मलकों को भी देख लिया। अब ये है कि जी आम बंदा जो इखलास भी जिसमें हो, जिसमें महारतें भी हों, जो विज़न भी रखता हो और उसको पता हो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इंशाल्लाह इस दफ़ा टाँक और डेरा इस्माइल ख़ान दोनों जो हैं वो जमात इस्लामी की तरफ लोग और यूथ आएगी। वो इसलिए आएगी कि हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम भी नहीं है हमारी क़यादत पे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि टाँक जैसे इलेक्शन में, टाँक जैसे ज़िले में जो है इलेक्शन से कबल ही इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी गई है जमात इस्लामी की जानिब से, तो इस हवाले से सर बताइएगा कि ये इसकी क्या वजह है? इलेक्शन से कबल अभी तो इलेक्शन का ऐलान भी नहीं हुआ और इलेक्शन मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है टाँक में।
اصل میں جی دیکھیں الیکشن تو جی ایک مطلب ترتیب ہے اختیار میں آنے کی. دوسرا تو جی جماعت اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے جی کوشش کرتی رہتی ہے, اور وہ ہم کرتے ہیں ثواب کے لیے, ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں. الیکشن تو جی ایک بہانہ ہے پڑا, اور اب جو ہم ہیں کہ صرف لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں, ہم اپنا ویژن ان تک پہنچا رہے ہیں, ہم ان کی پریورٹیز جاننا چاہ رہے ہیں کہ عوامی ترجیحات کیا ہیں, عوامی مطلب ان کی ضروریات کیا ہیں, ان کی مجبوریاں اور محرومیاں کیا ہیں. پھر وہ چیزیں جی ہم الحمدللہ رب العالمین ہم اپنے صوبے اور مرکز تک پہنچاتے ہیں, اور وہاں سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا حل کے لیے ہم لگ جاتے ہیں. تو ہماری آپ کو یہ مطلب جو شمولتی پروگرام نظر آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں کی محرومی اور مجبوریاں کیسے کم کر لیں اختیار میں نہ ہوتے ہوئے. اچھا سر, ہم نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی کا جو منشور ہے وہ ایک سمپل سا مشہور ہے کہ کسی کے خلاف ہم نے سیاست نہیں کرنی, کسی کے خلاف ہم نے ایسی زبان استعمال نہیں کرنی جس سے ذاتیات یا سیاست میں مخالفت پیدا ہو. لیکن سر میں یہاں پہ ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ملک کی موجودہ صورتحال اب بنی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے, پی ٹی آئی کی وجہ سے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے, اس میں پھر اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی تھے اور جو ان کے کارکنان تھے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے لگ گئے, اور ڈی آئی خان سے بھی آپ نے دیکھا کہ کافی تعداد میں جو ہے, بلکہ زیادہ سارے کے سارے ہی تقریباً پی ٹی آئی کے جو ایکٹیو کارکنان تھے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں. اب علی امین خان گنڈاپور صاحب جو کہ جس پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی بھی کہلائے جاتے ہیں, اور ابھی ان کو جو ہے کے پی کے کا صدر بھی نامینیٹ کر دیا گیا ہے پرویز خٹک صاحب کے استعفے کے بعد. تو اگر علی خان ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست میں پی ٹی آئی سے استعفیٰ دیتے ہیں تو کیا جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ان کو یہاں پر سپورٹ کیا جائے گا؟ کیا جماعت اسلامی ان کو یہاں پر ٹکٹ دے گی اگر وہ جماعت اسلامی میں شامل ہونا چاہے تو؟ جی اصل میں جماعت اسلامی کی جو ایک مطلب جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ مطلب مختلف جماعتیں اور ان کا اختلاف, اور وہ اختلاف کو جی اس نہج پہ لے جاتے ہیں کہ واپس نہیں آنا. تو دیکھیے جی اس میں اصل ان کے اکثر ذاتی مفادات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور جب آپ کے ذاتی مفادات ہوں گے تو آپ کی ذاتی پسند ناپسند بھی ہوگی اور آپ کی جھوٹی انا بھی ہوگی. تو جماعت اسلامی میں جی ایسی کوئی چیز ہے نہیں, ہم مطلب سب سے کو جوڑنے والے ہیں, سب کے ہم حلیف ہیں. حق بات میں ہم ہر سیاستدان, ہر سیاسی پارٹی اور ان کے ساتھ ہیں. مولانا چترالی صاحب کا آپ اسمبلی میں بیان سن لیں, اگر کوئی غلط بات ہوئی تو ٹھیک ہے, یا سینیٹر مشتاق صاحب کو آپ سینٹ میں سن لیں, مطلب کہ انہوں نے کہا کہ جی مطلب جو غلط ہوا اس کو انہوں نے غلط کہا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے, جو انہوں نے غلط کیا اس کو بھی غلط کہا. تو ہم تو جی دونوں کو غلط چیزوں کو غلط کہنے والے ہیں علی اعلان. دوسرا پی ٹی آئی کے لوگ اگر پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں تو جماعت اسلامی جی ان کو ویلکم کہتی ہے, بلکہ جو بھی نوجوان جماعت اسلامی میں شامل ہونا چاہتا ہے ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں. اور وہ ہم نے جو ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے ایز اے مذہبی جماعت کہ دین کو نظام کو قائم کرنا ہے, تو وہ تو ہر مسلمان کے ذمہ ہے. اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں اگر وہ جماعت اسلامی میں آنا چاہیں تو بالکل جی اس پہ مشاورت بھی ہو سکتی ہے اور ان کو ہم ویلکم بھی کہیں گے. اچھا سر, لاسٹ میں یہ بتائیے گا, ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن سے قبل جو ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا یہ بیانیہ ہوتا ہے کہ جی اگر ہمیں موقع ملا اور ہم حکومت میں آئے تو ہم جو ہے ملک کی تقدیر بدل دیں گے, اور ہم ملک میں جو ہے جو معاشی نظام ہے اس کو درست کر دیں گے. لیکن جب وہ الیکشن کے بعد حکومت میں آ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی خاص حکمت عملی نہیں ہوتی اور ملک جو ہے وہ مزید پیچھے چلا جاتا ہے. تو اب جماعت اسلامی کی جانب سے بھی ہم نے ان کا بیانیہ بھی جو ہے, جو جماعت اسلامی کا منشور ہے, وہ مجھے خود بھی ذاتی طور پر پسند ہے, اور ان کا بھی یہی بیانیہ ہے کہ جی اگر موقع ملے گا تو ہم ملک کی حالت کو سدھاریں گے. تو اگر جماعت اسلامی کو موقع مل جاتا ہے اور جماعت اسلامی حکومت میں آ جاتی ہے تو کیا جماعت اسلامی کے پاس کوئی ایسا منشور, کوئی ایسی حکمت عملی ہے موجود کہ جس سے وہ ملک کے حالات کو بہتر کر سکے؟ اصل میں جی ایک بات میں آپ کو جی بتا دوں کہ ہم اختیار میں ہوں یا نہ ہوں, ہمارا مطلب ریاست کے اندر کنٹریبیوشن رہتا ہے. فی الحال اگر ہم دیکھ لیں, اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, پاکستان پر اللہ نے ایک آزمائش بھیجی, سیلاب آ گیا. سیلاب جو آیا تو اس نے بہت بڑے نقصانات کیے. تو الحمدللہ رب العالمین مطلب ہم نے وہ لوگوں کو اللہ نے ہمارے ذریعے سنبھلوایا بھی صحیح. اور اس میں ایک بہت بڑا اصل میں کام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سوچ ہوتی ہے, ایک ویژن آپ نے قوم کو دینا ہوتا ہے پازیٹیو, جس میں وہ حوصلے نہیں ہارتی.
तो परेशानी जो थी तो सब परेशान थे, कोई उनके पास हल भी नहीं था। एक जी मैंने मशवरा दिया था, वो मतलब निजी टीवी चैनल पे चला भी था और वो पूरे पाकिस्तान में लोगों ने उस पर अमल भी किया था। वो ये था कि भाई सैलाब आ गया है, बिगज़माइश आ गई, लेकिन ज़मीन पे पानी भी आ गया है, तो हम इसमें बीज की तकसीम करें और बीज की तकसीम से ये होगा कि लोग एक तो मसरूफ़ हो जाएंगे और उसको हम ट्रामेटिक कंडीशन से पुल आउट कर लेंगे, उनके लाइवलीहुड्स जो हैं वो एड्रेस हो जाएंगे और उनका एक सबसे बड़ी बात यह है कि उनको एक उम्मीद लग जाएगी कि 2-4-5 महीने बाद हमें कुछ मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ने हमसे काम लिया, हमने सीड डिस्ट्रीब्यूशन भी की और सीड डिस्ट्रीब्यूशन में रिकॉर्ड वीट प्रोडक्शन अगर हुई तो उसमें जी जमात इस्लामी का कंट्रीब्यूशन है कि जमात इस्लामी की तरफ से मतलब जो मैंने मशवरा दिया तो मैं भी जमात इस्लामी हूँ कि बीज तकसीम किया जाए। जब बीज का एक मशवरा गया, लोग परेशान थे, उनको एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड मिला तो पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों ने काश्त की तरफ तवज्जो दी, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारी नौजवान नस्ल मुख्तलिफ बेरा रवैयों या मुख्तलिफ जो जिस चीज़ें मतलब रियासत या कौम को नुकसान देती हैं उस तरफ नहीं गई, वो मसरूफ़ हो गए। अब वो 50,000 या लाख रुपए की गंदम ज़मीन के अंदर गई तो उसने लाखों रुपए बाहर निकाले, उससे रोज़गार भी पैदा हो रहा है, एक इनकम का और रेवेन्यू का एक सर्कल चल गया। तो ये जी छोटी सी महारत मैंने आपको बताई। रियासत चलाने की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे अंदर महारतें हैं और ये पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें इस बात को मानती हैं, रियासत मानती है कि पाकिस्तान में अगर किसी जमात के पास रियासत चलाने की महारतें और इखलास है वो जमात इस्लामी पाकिस्तान है। शुक्रिया सर। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद थे डेरा इस्माइल ख़ान की मारूफ सियासी शख्सियत मोहम्मद इजाज़ अवान साहब, जिनका तारुफ मैंने स्टार्ट में आपको कराया। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिन खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। हम सियासत करेंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी। कश्मीरियों के शाना बशाना कटी रहेगी।